गुद्दुल एटी थर शुई कबाड़ देखो ओ देखो पूरा ओ देखो जूम कर दो देखो এইটা এইটা পড়ি যাইছি দেখুন এইটা পড়ি যাইছি এই সময় বাহারি পানি গুলু গুলু গেলি জান সে কবাড়ু টিকে টিকে বাড়াইবু দেখিয়া কোন হউছি যা যা জান সে উঠিলা উঠিলা কোন হলা যা দেখিয়া দেরি আনি এপর সাইড কে না বাহারিনি 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 তো কোন ভাই জান আর দিনে করি পকে বল হ্যালো কইলো आलू ओठा ना आलू चिपड़ा है पानी देखो पानी लगा पानी लगिया मतलब लेंबू पड़ू देखो एटा आलू एटा लेंबू आउ सब कौन कौन पड़ियो देखो वीडियो पूरा कंटिन्यू रहू देखो और जला गुडा हाथ लगे रे वर्तमान हमर ग्राइंडिंग सैला ग्राइंडिंग का सुनंतु ये जो ब्रण देखो ये ब्रण बाची ब्रण आलेवेरा आउ गुलु आलेवेरा लेंबू आउ अरुआ चाउल ता गुंड माने ग्राइंडिंग है कि आउ बेसन पड़ियो बेसन पड़ी कि मारदेबू माने ब्रण प्राण प्राय भल हो जो चलछि हमर बनाबनी बर्तमान देखो हमर आलू कौन आलू ग्रेटर पूरा होची कोन बर्तमान आलू हमर ग्राइंडिंग होची ग्रेटर ग्रेटर पूरा आलू पूरा गुंड हो देखो आलू गुड़ा पूरा गुंड हो जाउछन पूरा गुंड हो जाउछ एटा मुहर लगा हो मु जानते मत कर बोली मत ग्राम गुड़ जल ढाल ता धोई दे मत काखई दे वाह इठ पड़ी छुट्टिया छुट्टिया लेमु से हब भाजम अल्प भाई वीडियो कोन भाई जान और दिने करी पके बोल हेलो कइलो आलू ओठा ना आलू चिपड़ा है पानी देखो पानी लगा पानी लगिया मतलब लेंबू पड़ू देखो एटा आलू एटा लेंबू आउ सब कौन कौन पड़ियो देखो वीडियो पूरा कंटिन्यू रहू देखो और जला गुडा हाथ लगे रे बेसन नहीं खाली स्लो कर दे ताकि अरुआ चाउल गुंड देखो एटा लाल लेबरा येलो वाला खाना आन एले हां ना दे अरे कौन मुंडो कोने न पप्पनो ए कोन है जी बैंड नहीं जी बैंड जल्दी नहीं तो फाइनल हम आलू मेरा पड़ेगा येलो वाला खाना आलू वाला बढ़िया से करो ए बुआ वाला है अदवा करो टमाटो बकेगी बर्तमान देखो ना अरुआ चाउल गुंड पड़िला हळदिया कराबो ये तो हळदिया देखाउतला सेटा होची अलग एटा स्क्रब सेटा होची फेशियल बना आउडे ना खाली एटा अरुआ चावल है ना अमल हे गला मोरा देखो चली हे गेला फाइनल देखो ए तो मोरा चली रो अबे नोक गई नहीं को कितनी जगह मारतुंदी देखो पूरा मारी तुंदी सांगे तो पाइयो खाली खाली मरा सब खाली मुहरे मरा हो विद्या पकने रख काजे मार पड़ गए काजे बस से मोबाइल दे रखो गली याड़ी क्या गुड़ा मुड़ा हाथ मारते देखो तो मिसी मासी बताओ मरा चली साबुन भलिया
ଦେଖନ୍ତୁ ମାରି କୁଳା ହେଇଗଲେ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ ଭାଲୁ ଇଏ ବିଲେଇ। No, 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 no. মোটা খাইবার পিতা লাগলা এই মুড়ো কোন যা খাইবার টেনশন নাই তো ভাত করে খাই মুড়ো কোন যা আর গাই গুতে খালি A few moments later. ଆମ ଗୁଦୁଲ ଭିତରେ ଅଛି କବାଟଟା ଲକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଲକ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଭିତରେ ଗୁଦୁଲ ଅଛି ତା ହାତ ବି ପାଇବନି ସେ ବି ଶୋଇଛି ନିଦର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କବାଟ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରା ଘର ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପୁରା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଚାଲ ଯିବା ସେ ଭିତରୁ ଗଳି ଭିତରୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ ତା ହାତ ବି ତ ପାଇନି ସେ ତ ନିଦର ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସୁନୁ କ'ଣ ଆଙ୍କୁଡ଼ି କାହିଁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁନୁ ଦେ ଗୁଦୁଲ ଏଠି ଥରେ ଶୋଇଛି କବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ସମୟ ବାହାରି ପାନି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଗେଲି ଜାଣି ସେ କବାଟୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯା ଯା ଜାନି ସେ ଉଠିଲା କ'ଣ ହେଲା ଯା ଦେଖିଆ ଦେରି ଆଣି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କା ନା ବାହାରିବନି ଚିକୁ ସେପଟର ନେଇକି ଆଇଲେଣି ହଁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସେଆଡ଼େ ଉଠା ଚିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିଗଲେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ କେତେ କଷ୍ଟ ପରେ ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଦୁଲ ତାର ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବାହାର ନାଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏଇଟା କଢ଼ା ହେବ ଏଇଟା ହାତୁଡ଼ି ଆଣି ବାହାର ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଲା साला बाहर को तो वीडियो करी वाली कर दे कितने हो गए कितने बड़े दिन बाहर